ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆପଣ ରାଉତ ସାର୍। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯୋଉଟା ବିଜୟ ଗଣିତ ବହିର ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଇ ରାଉତ ସାର୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ क्वेश्चन नंबर 4 जोड़े पुनर्वर्ग परिणत कर समाधान कर तार आईवी जाए शेष कर देचे। आपण मैंने जो मैंने देखी ना राउत सार यूट्यूब चैनल को जाई से वीडियो टी देखी नि जहाँद्वारा आपणकर जहाँ भी डाउट थी आप बुझीपारे अति सरल ओडिया भाषा आप बुझाई एवं आप भल देखु बुझीपारे। चलतु क्लास टी आरंभ करिया। क्वेश्चन नंबर बी करिया आज। क्वेश्चन को देला a square plus 2px minus 3qx minus 6pq is equal to 0। फर्स्ट कौन करिबा आंसर करिबा ताले a square को a square रखले 2p minus 3q whole into x कर दबा माइनस 6pq इज इक्वल टू 0 कर देले। तामाने एटा केते ना फर्स्ट c रो पार्श्व परिवर्तन ताले माइनस 6pq सेकंड पड़ेबो ताले a स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3q रो x होल इनटू x इज इक्वल टू 6pq। उभय पार्श्व 4 गुणन उभय पार्श्व 4 गुणन 4 गुणन 1 4 ताले 4 गुणिबा ताले 4a स्क्वायर 4 into 2p plus minus 3q whole into x जो 24pq tan 4x जे 2x रो स्क्वायर प्लस 2 into 2x ये ला 2p minus 3q 24pq उभय पार्श्व b स्क्वायर जोग उभय पार्श्व बी स्क्वायर जोग बी केते ना 2p minus 3q 2x रो स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 2p minus 3q प्लस 2p minus 3q रो होल स्क्वायर एक लिखिए 2p minus 3q रो होल स्क्वायर 24pq ताले एटा हला केते ना 2x प्लस 2p minus 3q रो होल स्क्वायर एटा केते हला ना 4p स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर 2 into 2p into 3q ताले 2 में 4 12 pq प्लस 24pq ताले 24 रु 12pq ना 12pq रहला ये लगा 2p रो स्क्वायर ये लगे 3q रो स्क्वायर 12 24 के लगे रहला प्लस 12pq ताले आकु करथले को ना 2 into 2p into 3q करथले 2 4 12pq हेतला ताले एटा का सूत्र 2x 2p 3q रो होल स्क्वायर
এইটা হল কার না 2p plus 3q ର হোল স্কয়ার তাহলে সেকরে হোল স্কয়ার উঠিলে সেকরে হয়ে রুট ওভার cos minus 2p plus 3q ର হোল স্কয়ার উঠিলে রুট ওভার উঠিগলা তাহলে 2p plus 3q গোটা প্লস গোটা মাইনাস তাহলে 2x is equal to minus 2p plus 3q plus 2p plus 3q by minus 2p plus 3q minus 2p minus 3q minus 2p कटिଯିବ ତାହେଲେ x ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ 3q ମିଶି 6q by 2 ବା minus 3q କଟିଯିବ minus 4p by 2 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ 3p ନା 3q ବା minus 2p ତାହେଲେ ଅତএବ মূলদয় আলফা কেতে হলা না 3q বিটা কেতে হলা minus 2p এটি হল आंसर then first নেলে a square plus 2px minus 3qx minus 6pq is equal 0 তাহলে a square 2p minus 3q ର হোল x minus 6pq ହେଲା c c ର ପାର୍ଶ୍ୱତର କଲେ plus 6pq ହେଇଗଲା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4a ଗୁଣନ କଲେ a ହେଲା 1 4 के 4 ତାহଲେ 4a square 4 into 2p minus 3q whole into x ତାହଲେ 6 24pq ତାହଲେ 4x ଯେ ଆମେ କଲେ 2x ର ହୋଲ ସ୍କয়াର plus 2 into 2x 2p minus 3q তাহলে 24pq তাহলে উভয় পাশের b স্কয়ার যোগ 2p minus 3q র স্কয়ার উভয় পাশের যোগ কলে তাহলে বাম পটটা হয়ে গেল 2x plus 2p minus 3q র হোল স্কয়ার এটা হলো 4p স্কয়ার 9q স্কয়ার minus 12pq তাহলে 24 plus 12q এकर হলো minus 12q তাহলে ফেলে দেলে হলো plus 12pq তাহলে 2p র স্কয়ার 3q র স্কয়ার 12pq হয়ে গেল 2p plus 3q র টোটাল হয়ে গেল হোল স্কয়ার তাহলে বাঁকর হোল স্কয়ার করে হলে রুট ওভার হবে এकर হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস 2p plus 3q ର হোল ସ୍କয়াର ଉଠିଯିବ ରୁଟ୍ ଓଭର ଉଠିଯିବ ସେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 2p ମାଇନସ୍ 3q ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ 2p ପ୍ଲସ୍ 3q ତାହେଲେ 2p କଟିଯିବ 3q ହେଲା 6q ଏମିତି ମାଇନସ୍ 2p ମାଇନସ୍ 2p ହେଲା 4p ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ 3q ମାଇନସ୍ 3q କଟିଗଲା ତାହେଲେ 2 ଗୁଣା ହେଇଛି 2 ହରାଲା ତାହେଲେ 3 ଦୁନେ 6 ତେଣୁ 3q ହେଲା minus 2p ତାହେଲେ ଅତେ ମୂଳଦୟ plus 3q ଆଉଟା ହେଲା minus 2p ଏଟା ଥିଲା v ର आंसर v এই आंसरଟା ଦେଖିଆ √3 square plus 10x 8√3 is equal to 0 তাহলে এটা কত হলো √3x স্কয়ার plus 10x plus 8√3 is equal to 0 ফার্স্ট c র পার্শ্ব পরিবর্তন √3 square plus 10x minus 8√3 তাহলে উভয় পাশে 4 গুণন উভয় পার্শ্বরে 4 গুণন তাহলে 4 গুণন এই কেতে ହେଲା √3 তাহলে 4√3 তাহলে 1 করে 4√3 গুণিবা
তাহলে 3 4 into 3 স্কয়ার তারপরে তাহলে চলো এটি করে 240 root 3 40 root 3 x এটা হবে কত 832 3 3 6 3 9 root 3 832 32 3 ହେଲା 96 ତା ମାନେ এইটা ହେଲା 2 root 3 ର होल स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर 4 root स्क्वायर ହେଲା 3 प्लस 2 ए ହେଲା କେତେ ना 2 root 3x 2 में 4 root 3 b ହେଲା କେତେ 10 minus 96 उभय पार्श्व b स्क्वायर जोग उभय पार्श्व रे b स्क्वायर जोग 2 root 3x whole square plus 2 into 2 root 3x into 10 square minus 96 তাহলে এটা হলো কি 2 root 3x plus 10 র whole square 100 minus 6 হয়ে গেল 4 2 root 3x plus 10 4 root over plus minus 2 and 2 root 3x and plus 10 so minus 10 plus 2 by minus 10 minus 2 and x is equal to 8 by 2 root 3 by 12 by 2 root 3 তাহলে কাটতে লাগে 4 by root 3 212 বা minus 6 by root 3 তাহলে অতএব মূলদয় আলফা লাগতে minus 4 by root 3 বিটা লাগতে minus 6 by root 3 যদি আপনি উপরে রুট তলে রুট 3 গুণ দেওয়া 4 root 3 by 3 back উপরে রুট তলে রুট 3 হলে minus 2 root 3 হবে ये है root 3 square plus 10x plus 8 root 3 is equal to 0 তাহলে plus root 8 root 3 টা এটো গাইলে minus 8 root 3 जो उभय पार्श्व ଆମେ 4 रे गुणले 4 रो ए ହେଲା root 3 4 root 3 4 root 3 उभय पार्श्व गुणले 4 root 3 root 3 गुणले 3 তাহলে 4 3 12 হৈ যাব a square 1040 root 3x সেটা আকু গুণ দেলে 832 root 3 3 32 3 কেতে 96 minus 96 তাহলে 2 root 3x ର whole square plus 2 into 2 root 3x into 10 তাহলে b পাইলে 10 তাহলে উভয় পাশে b স্কয়ার যোগ করলে 2 root 3x র whole square plus 2 into 2 root 3x into 10 10 ର square সে 10 ର square করে মিশিলে 100 ରୁ 6 লাগলে কেতে ହେଲା 4 2 root 3x plus 10 ର whole square କରିলে root होला 4 root ର কেতে plus minus 2 তাহলে এটা প্লাস 10 একরে হলে মাইনাস 10 10 ରୁ 2 গଲେ কেতে 8 10 ରୁ 2 কেতে ହେଲା 12 তাহলে 2 ରୁ 3 গুণা ହେଇଛି এটি আসি হরা ହେଲା 2 4 8 তাহলে -4 বাই √3 বা -6 বাই √3 তাহলে তাকে আমি উপরে √3 তলে √3 গুণ দেবা তাহলে 4 √3 বাই 3 বা -2 √3 এটা হলো आंसर আজর आंसर ভালো ভাবে দেখুন একটু নোট করে নিয়ন্তু আজর ক্লাস ভিডিও রাখুছি আকু ভালো ভাবে প্র্যাকটিস করিবে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন গুলা आज सला क्वेश्चन नंबर बी और बीआई ये 4 नंबर थला एटा पुनर्रूप समाधान करो आज गोटे क्वेश्चन पढ़िया था पढ़िबो जन बहिरे जति क्वेश्चन देता प्रैक्टिस करले अब माने 5 मार्क रहिबो
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। आज क्लास वीडियो रखुच्छी आप शेष वीडियो देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रही।